berjuah man baca krina perpulungan Tuhan. Salam sehat man baca krina. Arkitekan kelengati Tuhan ngoka kita banci bengket ku tahun 2020 sada. Bagi semalna ikutkan siaturkan gerejanta sope ilakokan perpulungan jabu-jabu raspea kategorial perlebih ilakokan kebaktin Pekan Penata Layanan GBKP. Pekan Penata Layanan GBKP tahun 2020 sada enda repalaskan tema tahun pelayanan GBKP tahun 2020 sada ema generasi muda menjadi berkat. Arah tema tahun pelayanan ijemba kita selaku ngawan perpulungan bagi peserayan Tuhan guna ngaturkan entah pe menata layankan tri tugas gereja si berfokus ku anak si muda bas gerejanta gelah reh ulina. Tema-tema kebaktin Pekan Penata Layanan GBKP tahun 2020 sada selama pituari ema si bas berngi si sendah kam teman-temanku pergi si peduakan anak ema pemerintah di bata si petelukan turikan man kesusurenta pergi si pempatkan paksa si payo pergi si pelimakan cukupkan keperluan geluh pergi si penamkan penatan adat rasi terakhir rencana di bata mahuli. Alu tema-tema enda raduras kita relajar karena kata di bata simabai kita metak surah-surah Tuhan ibas ngaturkan kegeluhenta berikutkan singenna atena. Mari dagi si bengketi kebaktiin Pekan Penata Layanan bagi si pemena enda makar mulialah Tuhan arah persadanta sisahkan puji-pujin ras pertotonta man Tuhan. Mari ras kita ertoto. Tuhan Bapa seringan dibaskin kerajaan surga. Malam hati kami meriah ukur kami. Arkitekan Tuhan patankan kami kerinana. Seh kubas Pekan Penata Layanan si benai kami ibas berngisi sendah. Pasu-pasu ibas kami ngikuti Pekan Penata Layanan indah. Gelah tuhu-tuhu diri geluh kami. Baci kami fokus guna megikan kata andu. Bagi piajarindu kemahandu si dipakai kendu. Ibas nurikan karena kebenaran kata andu. Gelah tuhu-tuhu kata si bagikan kami arah kemahandu pe. Baci pakaikan kami ibas kegeluhan kami. Remulialah Tuhan ibas pemena pertengahan sekar pendungina. Ibas ibadah Pekan Penata Layanan berngisi pemena indah. Arkitekan dipindo kami ibas ada gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Makana mari raduras kita muji Tuhan. Ikutkan kitab Denden nomor 3 ayat 15 puji dibatai eda sindekan kari 2 kali.
Kebatin pekan penatalayanan berngisi pemenenda, ibenaken ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus, ras ibas gelar kesah sibadia. Perkuah ate ras damai ibas di bata Bapa, ibas Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesah sibadia, ras kam krina gelah. Amin. Jakub bindu 2 ayat 23. Alu bage tuhume si tersurat ibas pustaka si badia. Abraham te mandibata. Jana arkiteken kini tekena ialoken dibata ia rembak ras dirina. Arkiteken sie maka igelari ia teman dibata. Mari si puji Tuhan, arah kitab denden nomor 210 itu sindeken bait si pemena meriah ukurta muji kenca sindeken kari 2 kali. Kan min gelar nasi badia bania ngerai jai sasina sana, maka bujur ngedi bataman pujin, nai nari genduari sepagi, bantan daina kita krina sisuin, sembah ia memadi. Marialah ukur tamu jigenca di batara jamelin si mulia, peblinkan min gelar nasi badia bania ngerai jai sasina sana, maka bujur ngedi bataman pujin, nai nari genduari sepagin, bantan daina kita krina sisuin, sembah ia memadin. Ajar man anak prana. Gunandatken pemeteh si pemena silabanci lalit ibas kalak eme Muhammad dingin erkemalangan man Tuhan. Kalak lenge langgit memperdiateken kepentaren dingin la ianggit terlajar. O anakku, perdiatekenlah kai si kataken nande bapandu man bandu. Sabab ajaran kami nambahi lagu langkah si mahuli kap. Desken rudang iba bota kalku, bura-bura ibas kerahungku si erbanca aku majile. Si puji ka Tuhan, arah kitab denden nomor 286 sindeken bait si pemena rasi pempatken.
Kata dibata bagin si pemena ibuat ibas sada Samuel lindu 20 ayat 10 sada seh ayat 10 pitu. Sada Samuel 20 ayat 10 sada seh 10 pitu. Ota kita lawes ndarat ku embal-embal, Nina Jonathan erjabab. Maka lawes ia duana. Maka ikatakan Jonathan mandaud Nina, Tuhan ibata nu Israel lah jadi sak sinta. Pagi entah kedun bagi paksa si genduari eka kusungkuni ateku bapangku adi mehuli ukur naman bandu kuberitakan pagi man bandu adi isurana pagi mahan si jahat man bandu Tuhanlah si munuh aku adilah ku pebetahkan karena si man bandu janah ku pelepas kam laus alu mejuah-juah. Tuhanlah ras kam bagi nai ia ras bapangku. Janah ading geluh dengar pagi aku ngarap aku gelah inget du padandu si badia man bangku. Janah tetaplah kam setia man bangku. Tapi adi mate aku sidahkanlah kekelengendu sebagai nandangi keluargangku serasa lalap. Janah kenca kerina musuh-musuhndu keri ikernepkan Tuhan. Ngarap aku maka perpadanan singgo si bahan pekepar tetap enteguh. Adi perpadanan enda ilanggar. Tuhan pagi singukum kam. Sekali nari ipindona gelah Daud erpadan engkelengi ia sabab Jonathan engkelengi Daud bagi dirina cine si barendam ketuahan kalak si megiken kata dibata rasindalan kencai bas geluhna tep-tep wari haleluya. Ope siorati kata dibata, mari ras kita lebih toto kita. Terpuji kam o dibata kami ibas Yesus Kristus, sabab tetap gejap kami keleng atendu si enggo nemani ras ngarak-ngarak kegeluhan kami. Seh maka banci kami mengketi tahun 2020 sadenda. Janah ibas menaken pelayanan tahunenda. Ilakokan me kebaktin pekan penata layanan. Maka ibasenda Tuhan kamlah si masusa pekan penata layan enda menakan bernyenda sehwari si pepitukan. Dibatalah tetap si masu kami, terlebih ibas kami erban pekan penata layanan berengi si pemenenda. Katandu si kentisik nari orati kami. Banci tole mempersingeti ras mempegegehi kami. Maka pakai kendu kemahendu ibas nuriken katahandu. Urasi pebadiaken ras berekendu kengasupen. Gelah katandue banci i erti kami ras banci
ilakokan kami. Ngerana dage kam Tuhan, kami kerina enggo sikap bagi kenca. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, bagin kata dibata siman ora tenta, ibas pekan penata layanan berengisi pemenainda, ibuat ibas Injil Yohanes bindu 10:5 ayat 10 telu se 10 pitu. Labolit keleng ate si belinen asangken keleng ate kalak singgit ngasamken kesahna guna teman-temanna. Kam teman-temanku adi idalan kendu kai si ku pedahken man bandu. Lanai bokam ku gelari juak-juak, sabab sekala juak-juak labui tehna kai si bahan tuanna. Tapi ku gelari kam teman-temanku, sabab man bandu enggo ku peseh kerina singgo ku begi ibas bapangku nari. Labo kam si milih aku, tapi aku ngemilih kam, janah nuruh kam lawes gelah erbuah meramis, eme buah si tahan rasa lalap. Adi bage, kaipe ipindondu ibas gelarku, ibreken bapa enge man bandu. Dage pedahku man bandu, si keleng-kelengenlah kam, si barendam. Mejuah-juah man banta kerina. Shalom, salam sehat, Tuhan Yesus tetap si masu-masu kita kerina. Nainari seh asa gunduari, manusia eme makhluk sosial. Ertina sada makhluk si bersosialisasi, sada rasi debanna. Eme sebabna setiap jelma labo mungkin lah membutuhkan kalak si deban. Maka ICP kita pasti memerlukan kalak si deban jadi teman, entah sahabat tah. Saja ngenca gunandatkan teman entah sahabat. Haika teman rasa sahabat, si tuhu-tuhu mengerti kita, labo nukah. Biasana teman iba senang buih, tapi teman iba susah lang. Makalit lagu nina, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Bagem kinata doni enda, bahkan lit ka teman mbaba cilaka man bantah. Misalnya teman si ngajuk gelah kita erbahan sila mehuli. Ibas pekan penata layanan wari si pemenenda, bagin kata dibata si jadi khotbah eme Injil Yohanes bindu 10:5 ayat 10 telu se 10 pitu. Janah temata kam teman-temanku. Tema enda eme kai 11 Yesus ibas ayat 10:4. Ibas ayat 10:6 ikatakan maka ia si milih kita jadi temannya. Berarti aku raskam krina kita la rendobahan singgo tekman Yesus Kristus rasindalanken kai si pedah kena man banta. Berarti kita sah jadi sahabat entah teman Yesus. Kaikin si pedahken Yesus mari sinin ayat 10 pitu. Ijai katakan dage pedahku man bandu, si keleng-kelengenlah kam. Berarti indikator payo kita teman Yesus Kristus eme adi kita si keleng-kelengen sadar si debanna. Baik anak jabuta, tetanggata, teman gerejata, raskrina kalak si jumpai kita. Kekelengan erbahanca lanai lit belat-belat, lanalit baleng-baleng,
sirbahanca sada rasidebanna lit jarak. Apakah karena suku, agama, buatan lit rasidebanna. Selaku teman Yesus Kristus kita harus mencibalkan diri ta jadi teman man kalak sideban, termasuk teman man anak-anak ta. Enda isingetken janah enda penting sebab megati orang tua lah ngasup jadi teman nandangi anak-anakna. Seh maka anak-anak ndarami temanna di luar orang tuana. Seh maka banci saja anak salah dalan. Si pasti adi orang tua jadi temanna. Kini lun orang tua enggo pasti man anakna. Tentulah boleh orang tua atena celakakan anakna. Kenduari mbue grup pertemanan baik arah Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, rasideban. Arah sie saja lengah tentu mehuli kerina. Kaika terang-terangan kin lit komutasenda siakap lapayo bagi misalnya pertemanan judi online, game online khususnya dewasa misalnya rasidebanna. Karena sienda kerina kita harus metenget khususnya menyikapi pertemanan ija zaman genduari enggo buen ilakokan secara dunia maya. Khususnya manbanta orang tua siupayakanlah gelah banci jadi teman anak-anak tai. Perpulungan sini kelengi Tuhan jadi teman di bata tentu bangga kal kita. Sabab ia teman situ tuhu man bantah. Si pemenah selaku teman Tuhan Yesus rela ngasamkan kesahna, entah pe mengorbankan kesahna guna teman-temanna. Panci sini nih bas ayat 10 telu. Enda mesi enggo ilakokan Tuhan Yesus i kayu persilang lako nebusi dosa manusia, entah pe lako jadi kahulpa. Singgantikan kita, si harus kita kin mate i kayu persilang. I ganti kena eme kahulta. Alu bage ngerana karena pertemanan situ tu harusna i tandai alu kerelaan berkorban. Korban waktu guna nemani, korban tenaga guna nampati, korban erta lako erbagi. Bahkan korban perasaan adi ibas sada paksa kita ikianati teman tai. Si peduakan selaku sahabat entah pe teman, Tuhan Yesus ngajak kita ngikuti teladannya. Indah banci sioge ibas ayat 10:2. Kai teladannya ibas ngelakukan pelayanan Yesus lah pernah pilih kasih. Laya pilih kasih. Kerina ia jarina ras ilaina tanpa ngenahan status. Tanpa ngenahan pendahin begepe kini bayakan kalae. Isepe sirehku ia lo kena. Isepe sir lebuh manbana ia loi ras isampatina. Bagem kepe harusna selaku teman si tuhu-tuhu. Lah pandang dulu. Lah membeda-bedakan. Lah diskriminatif. Sajangan cakinatam gue jelma rehdahi Tuhan entah ngelakokan pertemanan erkiteken lid kemauan guna kepentingan dirina saja. Misalnya
Rehia ku Tuhan gelah datken pasu-pasu, gelah malam pinakitna, gelah sukses dirina saja rasidebanna. Sebab nambuhe jelma gagal jadi teman alu tulus. Sebab mekati bas pertemanne ada keinginan untuk keuntungan diri sendiri. Makara kata di bata endah ipersingeti kita kerina selaku teman Yesus Kristus gelah ngikuti perintah ras teladanna. Perintah gelah si keleng-kelengen alula membeda-bedakan. Edam teladan Yesus singgo cidah kena ibas kegeluhan di tengah-tengah dunia. Si petelukan selaku teman tapi sahabat Tuhan Yesus enggo peseh krina singgo begina ibas bapa dan nari. Manci sini ibas ayat 10:5. Alu kata sedeban Tuhan Yesus enggo membukakan rahasia-rahasia simbelin man manusia isekin ibatai kai rencanana ras tujunna nandangi manusia kecuali tentuna wari kiamat entah pe pendungi zaman. Sebab ibas pustaka si badiai katakan di bata ngenca meteksa bape ngenca meteksa. Alu bageda ibas jadi teman si tuh harus nalit keterbukaan sadara sidebana. Tetap si keleng-kelengen ibas si kuapana pe lalit dusta, lalit si tutup-tutupi, lalit udang di balik batu rasidebana. Perpulungan sini kelengi Tuhan malam maketa rekiteken kita ijadikan ibadah temanna. Labo teman biasa tapi teman si tuhu-tuhu ikelengina kita alu ngasamken entah pengorbankan kesahna gunata adi mereka kesahna pianggit tentu sampatina nge kita ibas ndalani kegeluh nenda ia teman si tuhu-tuhu janah teman ta si tuhu-tuhe si mada kuasa i surga ras itu ibas kelengatena nggo korban kena dirina man bandu ras man bangku man krina kita adi ilaku kena tentuna ibas ndalani kegeluhan tena pasti tetap icidah kena keleng atena, tetap icidah kena pengkapitina kita selaku temanna. Payo teman sini kelengi kita ibas dunia indah panci saja nadingkan kita. Jangan ibas pengalaman mengkatepka kita kecewa. Kita akrab dekat ras ia. Ibas kita membutuhkan penampat ngasup ngeia nampati kita ateta ijem lah sampatnya lid kecewa tapi Tuhan Yesus singgon jadikan kita temanna lah bagi ia teman si setia pasti tetap itemanina kita. Ibas si guapana pe labo tading kena kita. Heber 10:3 ayat 5b banci sini. Ije ikatakan asandigan pe lakam ku tadingken. Asandigan pe lakam ku pulai. Hal si seri isingetken di bata peman Joshua. O Joshua, ise pelangasup naluken kam kidekah kam geluh. Aku ras kam bagi aku ngoras Musa. Aku tetap ras kam
landigan pe kam kutadingken. Joshua sada ayat 5. Alu bage tentu reh tetap na ukurta ibas ndalani kegelunta kuwari-wari sireh endah. Amin gia keadaan tempa-tempa reh susahna. Sebab masalah pandemi COVID-10 siwah lengasiteh ndigan erkedungan. Bahkan info sisahkan pemerintah ibas bulan Desember silepas BGP ibas bulan Januari endah luar biasa peningkatan kalak si terpapar virus endah. Maka si penting membantah si lakokan pedah Tuhan Yesus ibas gelukta laku erbuah meramis di tengah jabuta, di tengah-tengah gereja, bagai tengah-tengah masyarakat. Rebuah meramis si maksud jenda imu, meramis ibas kita si keleng-kelengan. Ibas kita jadi teman nandangi kalak sedeban, bagi Kristus nggo jadikan kita teman. Ibas krina keberadaan ta, rebuah meramis, ibas mencidahkan kekelengan. Jadi teman si muhuli berarti bagi pertemanan Daud ras Jonathan ibas pengogenta. Jonathan milih kapiti entah memihak Daud asangkan bapana Raja Saul, sebab itu Jonathan maka Daud pihak si benar. Jadi erbuah meramis nehkan kekelengan endah, laka kepeken kekelengan buta, kekelengan nepe palasna kebenaran. Selaku anak Jonathan pasti kelengina bapana mempayungi. Bahkan harusnya ia lebih condong ku bapana. Tapi Jonathan lah bagi ibas pertemanan palasna kekelengan, tapi kekelengan nepe si berpihak kubas kebenaran. Sebabna Jonathan ketetapan ukur gunang kapiti Daud asangkan bapana, sebab tahna Daud pihak si benar. Katakan Jonathan maka ia ngkelengi Daud bagi diri najine. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Mari sidalani kegeluhentai bas tahun 2020 sadenda alu menatalayankan dirita jadi teman man kalak sideban bagi Kristus enggo jadikan kita temanna. Amin. Mari ras kita toto. Bujur Tuhan enggo bagikan kami katandu kesandu si badia pengasupkan kami gelahlah terjeng bagikan kami, tapi geluh kami banci erpalaskan katandu endah bujur karena katandu Tuhan ibasilah Yesus reh kami ertoto. Amin. Mari ras kita kerina tedis. Kencah enggo si begiken kata di bata ibas pekan penatalayanan berngisi pemenenda. Mari siakuken ka kini tekentah. Aku tek man di bata Bapa silar sibar kuasana sinepalangit rasdoni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tunggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia tubuh idur si nguda-nguda nari si sokliamen tergelar si Maria sing nanami kini seran sangana pemerintahan Pintus Pilatus nipakuken ku kayu persilang mate cenari kuburuken nusur kudoni kematen peteluari kenggo keke basi mate nari nangkih ku surga
perkundulna arah kemun di bata Bapa silar sibar puasana. Jenari reh meya pagi ngeranakan sing dulu ras singgo mate. Aku dekman kesah sibadia janalik sada gereja sibadia persadaan kalak sibadia pengalami dosa kini keken pula kegeluhan sirah selala. Amin. Perpulungan kundulkan. Genduari sepaksana sindesken persembahan pengatakan bujurta mandi bata. Janah kata di bata sing ingetkan kita ibas kita nehken persembahan Mazmur 52 ayat 10 sada. Rasa lalap ateku ngatakan bujur man bandu erkiteken kai si bahandu o di bata di tengah-tengah perpulungan kalak si ertutus ate man bandu kumomoken kini ulindu. Ibas kita nehken persembahan si puji Tuhan arah kitab denden nomor 470 sada ermengkah ukurku. Ras ngatakan bujur Tuhan kelengimin aku kam empu geluhku endang encan Tuhan persembahanku kerina geluhku kesaras kulaku lakap lid basaku erta kebayakan si cukup meherga laku persembahkan sadang enca Tuhan lid memindonku alokan min Tuhan persembahanku pakaikan geluhku jadi perkakas nur segenang geluhku. Mari ras kita ertoto karena persembahan sekaligus ertoto syafaat. Tolereh kami hertoto man bandu o di bata kami ngatakan bujur ijai bas tahun endape banci kami ngelakokan pekan penata layanan ibas wari si pemenenda enggo kami erlajar ibas katandu sing ingetkan kami maka kam enggo jadikan kami temandu selaku teman si tuhu-tuhu tentu surah-surandu gelah kami banci mejuah-juah sikap geluh kami janah erbuah meramis ibasi keleng-kelengen sada rasi debanna bagi pebanci ka kami jadi teman man kalak si deban la erendobahan khususnya man anak-anak kami selaku generasi penerus bancika kami jadi teladan ibas dalankan kai si pedah kendu eme ibas kami si keleng-kelengan ibas ketutusan ersembah man bandu bagi ibas kami ngasup jadi teman entah jadi sahabat nandangi kalak si deban terlebih
nandangi anak-anak kami. Janari pasu-pasundu pe krina anak-anak kami sikitik dengar berekendu pertumbuhan si mehuli. Si bas persekolahan berekendu semangat ras ketutusan relajar rikut pe kepentaran idur kam nari. Singgo tamat sekolah ibas yang darami dahin banci dak dahin sueras kengasupena. Bagepe singgo cukup umur guna erjabu berekendu jodoh si cocok manbana. Terlebih ibas kenggudaan anak-anak kami. Jaga kawali ia ibas krina sila mehuli. Baik pergaulan bebas, narkoba, perjudin, seks bebas, ras debana. Terlebih bahan dupe ia krina banci jadi anak sir kemalangan manbadu. Teridah pe amin yang muda dengar. Tapi lah kala anggap enteng erkiteken ia muda. Tapi banci jadi teladan entah usihan ibas si mehuli. Baik pengerana, lagu langkah, ibas nehken kekelengan, ibas kini teken, bagepe ibas ukur bujur. Terus pe ertoto kami man bandu. Gelah pandemi COVID-10 siwah endah. Meter erkedungan i tengah-tengah bangsa kami. Maka pasu-pasundu pe kerina upaya sin lakukan. Baik ibas menerapkan protokol kesehatan. Bagepe vaksinisasi si rencanana mulai ilakokan ibas tahun 2020 sadenda. Persembahan singgoi pepulung anak-anak du. Ngenalah atendu oh Tuhan. Dingin pasu-pasundu. Segelah arah persembahan enda. Banci terusi pelayanan gereja du di tengah-tengah doni enda. Tambahi gegeh pengertiin ras pasu-pasundu peman kami. Segelah rehbluh na kami. Nehken persembahan kami manbandu. Jenari wari si pepagi. Itrusi kami ka pekan penata layanan. Wari si peduakan. Pasu-pasundu kami krina perpulungan du oh Tuhan. Lah reh tremnaka kami banci muat bagini. Ibas ye pengasup du kami krina. Gelah jadi teman nandangi si debanna. Ibas nyah-nyahi ras empersingetisa silaatan muat bagini. Ibas wari si pemena endah. Cenari nandangi krina sir tugas melayani. Berekendu pe kengasupen rikut pedau alang abad. Bagaimana pertoton si ngasup kami neh kencah. Sempurnakan dingin ibagi kendu. Ertoto kami ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Responsoria biak erteman. Teman tetap mencidahkan ate keleng. Kai gunana sekala senina adi labo ikut ibas ngejapkan kini seran. Li teman lah setia. Li teman meriah deheren asangkan ersenina. Mari si puji Tuhan. Ibas kitab Denden nomor 450 sada. Sindeken bait si pemena malerlah pasu-pasundu yendeken 2 kali. Malerlah pasu-pasundu bagi badan kendu. Gegeras ukur si pagu tetapi berekendu. Pasu-pasundu bulu gege kami. Engkau kap maler metu si demi geluh kami. Malerlah pasu-pasundu bagi padan kendu. Gegeras ukur si pagu tetapi berekendu. Pasu-pasundu mulu gege kami. Engkau kap maler metu
Mari ras kita toto bagi niajari Tuhan Yesus pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga, lardu ibebadiamin, rehmin kini rajandu, selamin pratendu ibas doninda bagi di surga. Berikan man kami nakan cukup ibas waris daenda, alami salah kami, bagi ni alami kami salah kalah empat kami. Ulamin kami baba kam kubas percobaan, tapi ulangilah kami dur silat nari. Sebab kam kap sibada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidekah-dekahna. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, alukanlah pasu-pasu idur ibatan hari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di bata ersinalsal ibabondu, janah melias Athena ngenehen kam, itatap di bata kukam, janah malam atendu ibahanna. Amin. Sekali nari, mari raduras kita toto. Pucurin kami man bandu, Bapa sedandai kami rana Yesus Kristus Tuhan. Singgo nemani bakti ibadah kami bas berngisi pemenindah. Jujuri pasu-pasu Tuhan kami kerinane sing kutisa. Meriah malam hati kami, erkiteken kamu memilih kami jadi temandu. Ajarindu kami Tuhan, guna kami bebas jadi teman, nandangi sekelewat kami. Terusus ibas anak jabu kami. Kami jadi teman, si jadi tuhu-tuhu teman, sincidahkan kelengati, arah kebenaran ras kejujuran, bagi Daud ras Jonathan, ibas kami nggo megikan katandu, ibas berngindah. Ya maka Tuhan, jadikan kami tetap jadi saluran pasu-pasu, singgo pasu-pasu Tuhan, sincidahkan kelengati. Pasu-pasu dupe pandita kami, singgo babai ibadah ibas berngindah, tambah-tambah ikam kepentaran kesehatan bagi pe kemalaman natina. Lalu bagi Tuhan ia pe tetap banci jadi alatdu ibas nurikan karena kebenaran katandu. Nama pengarapan pemindon kami man Tuhan bagi pe ibas ibadah berngisi peduakan pagi batankan kami guna ngikuti sa janah ibas pe bacika kami belajar karena sada bagin karena katandu. Nama pengarapan pemindon kami reh kami mindo ibas ada gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.